नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 13 तारिख शुक्रवार आज दिन प्रथम खबर विकास वाहन रहा शुभारंभ राज्यस्तरीय विकास वाहन रहा शुभारंभ आज जून 21 जाए गड़ब विकास वाहन यार शुभारंभ कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सरकारी योजना संपर्क में लोक गले सचेतन विभिन्न योजना संबंध में अवगत यह कार्यक्रम भुवनेश्वर महात्मा गांधी मार्ग में चली मुख्यमंत्री कहते राज्यर 314 ब्लॉक रे विकास वाहन बुलिब 5टी महानगर निगम 115 पौरांचल गड़ब से कहते 25 प्रतिश्रुति देते 11टी पूर्ण कर 2,90,000 कोटी रे पहुंची बजेट प्रत्येक वर्ग को सुहायवा योजना होउछि निजस्व ढंग से लक्ष्य पूर्ण करुछंती सरकार प्रत्येक वर्ग को सुहायवा योजना होउछि निजस्व ढंग से लक्ष्य पूर्ण करुछंती सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पानीय जल गमनागमन को फोकस करा जाउछि बोली कहछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी परवर्ती खबर प्रकाश पाइला युक्त 3 प्रथम कटअप युक्त 3 नाम लेखा प्रकाश पाई प्रथम पर्याय कटअप मार्क उच्च शिक्षा विभाग पक्षर प्रथम कटअप तालिका प्रकाश पाई विज्ञान वाणिज्य कला रेभेन्सा रे जाइछि सर्वाधिक कटअप राज्यर अन्य कॉलेज अपेक्षा रेभेन्सा कॉलेज रे कटअप मार्क सर्वाधिक रहिथिबा जणा पड़िछि सेबडे राजनीति विज्ञान रे सर्वाधिक 92.80 शतकड़ा जाइतिबा बेले जूलॉजी रे 94 शतकड़ा फिजिक्स रे 93.67 शतकड़ा कटअप जाइछि वाणिज्य रे 9.50 शतकड़ा कटअप जाइतिबा प्रकाश पाइछि एथर छात्र छात्री प्रथम पसंद होइछि कटक रेभेन्सा कॉलेज आ पछरे पड़ी जाइछंती बक्सी जगबंधु स्वयं शासित महाविद्यालय और पुरी सामंत चंद्रशेखर स्वयं शासित महाविद्यालय परवर्ती खबर एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2025 ओडिया क्रीड़ाविद श्रावणी नंद संवर्धित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 रे दौड़ रौप्य पदक अर्जन कर आम देश और राज्य पर सुनाम अर्जन करथिबा ओडिया क्रीड़ाविद श्रावणी नंद को ओडिशा क्रीड़ा और युव सेवा विभाग पक्षर संवर्धित करा जाइछि श्रावणी नंद को 2.5 लाख टंकार पुरस्कार राशि प्रदान करा जाइछि श्रावणी को सफलता पाई क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज तांको अभिनंदन जणाइछंती परवर्ती खबर एबे गोटिए क्लिक रे मिलिबो अमेरिका नागरिकता ट्रम्प देले बड़ सुजोग अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प $5 मिलियन गोल्ड कार्ड EB5 निवेशक भिसा पाई एक नूतन पोर्टाल लॉन्च करिसंती जहां विदेशी नागरिकों पाई अमेरिकीय ग्रीन कार्ड पाइबार एक महंगा किंतु सहज उपाय डोनाल्ड ट्रम्प एथिपाई एक नूतन वेबसाइट trumpcard.gov लॉन्च करिसंती ए वेबसाइट माध्यम रे दीर्घ समय धरि अपेक्षा करथिबा विदेशी नागरिक माने गोटिए क्लिक रे अमेरिकीय ग्रीन कार्ड पाई परिबे तथापि आ संपूर्ण भाव रे सेमानकर योग्यता पर निर्भर करिवो जहाकू डोनाल्ड ट्रम्प गोल्ड कार्ड भाव रे नामित करछंती परवर्ती खबर 2029 रु महिला 33 शतकड़ा संरक्षण आसंता 2029 लोकसभा निर्वाचन रे महिला सीट संरक्षण व्यवस्था लागू करिपारे मोदी सरकार आसंता लोकसभा निर्वाचन रु देश रे नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करबा को लक्ष्य रखा जाइछि बोली विशेष सूत्र रु खबर मिलिछि एपरि हेले लोकसभा सहित राज्य विधानसभा रे महिला 33% सीट संरक्षण करा जिवो जेउथिरे महिला माने निर्वाचित होई लोकसभा एवं विधानसभा रे प्रतिनिधित्व करिवे जणे सरकारी अधिकारी कहवा अनुसार जनगणना पाई घोषणा सरिछि तेणु आगामी निर्वाचन रे नुआ नियम लागू करबाकू लक्ष्य रखा जाइछि 2023 मसिया सेप्टेम्बर मासरे पारित होइतिबा नारी शक्ति बंधन अधिनियम अनुसार लोकसभा एवं राज्य विधानसभा रे महिला मानक पाई 1/3 सीट संरक्षित होई रहइबो जनगणना पर एने आवश्यक प्रक्रिया आरंभ होबो बोली सूचना मिलिछि परवर्ती खबर भुवनेश्वर सीधा आबुधाबी को विमान भुवनेश्वर सीधा आबुधाबी को उड़िला विमान ओडिसा रु यूएई जाउथिबा यात्रीक पाई आरंभ होला स्वतंत्र विमान सेवा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विमान सेवार शुभारंभ करछंती भुवनेश्वर अंतर्जातीय विमान बंदर रु 12 तारिख सकाळ 9:35 समय विमान उड़ान आरंभ होइतिला गत 13 वर्ष धरि संयुक्त अरब एमिरेट्स रे बसवास करुथिबा प्रवासी ओडिया प्रियदर्शी पाणिग्राही आबुधाबी और भुवनेश्वर मध्य प्रथम सीधा उड़ान यात्रा करछंती नुआ विमान उड़िबा द्वारा जोगाजोग स्थापन सह व्यावसायिक संपर्क आशा बढ़िछि संयुक्त अरब एमिरेट्स सह सीधा सड़क विमान सेवा जोड़ी हेबा परे एक नुआ संभावना जोड़ी होइछि परवर्ती खबर आईएएस मनीष अग्रवाल को जामिन मालकानगिरी तत्कालीन जिलापाल मनीष अग्रवाल को मिलिला जामिन मनीष को जामिन प्रदान कले मालकानगिरी एसडीजेएम कोर्ट 50,000 टंकार 2टी मुचालिका बदल में जामिन मिली पीए देवनारायण पंडा मृत्यु मामलें मनीष अग्रवाल को मुख्य अभियुक्त करा गुरुवार मालकानगिरी एसडीजेएम कोर्ट रे हाजर होते मालकानगिरी जिलार पूर्वतन जिलापाल मनीष अग्रवाल 50,000 टंकार 2टी मुचालिका बदल में मनीष अग्रवाल को जामिन देले मालकानगिरी एसडीजेएम कोर्ट
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍କାଳୀନ ପିଏ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆଇଏଏସ୍ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକଡ଼, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୋକ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଦେଶ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାକୁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅହମ୍ମଦା ଘଟଣା ଆମକୁ ଦୁଃଖିତ ଓ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲଣ୍ଡନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ, କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଖରାପ ସମୟରେ ଗୁଜରାଟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଛିଡା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି କାଚିବ ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଆଗାମୀ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ସହ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହ ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ଝଟକା ବହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 3 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଇଆରସିଟିସି ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। 15 ଜୁଲାଇରୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଓଟିପି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏସି ପାଇଁ ସକାଳ 10ଟାରୁ 10:30 ଓ ନନ୍ ଏସି